ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଆପଣ ଆଗକୁ ପଢେଇ ନେବେ। Praise the Lord. ଆଜିର ପ୍ରାପ୍ତ କାଳ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମଃ। ଆସୁ ଆମେ ଗୌରବ କରିବା ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ। ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ। ଯୀଶୁ ନାମେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯୀଶୁ ନାମେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯୀଶୁ ନାମେ ପରିତ୍ରାଣ, ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ। ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ। ଯୀଶୁ ନାମେ ଛୋଟା ଚାଲେ, ଯୀଶୁ ନାମେ ଢୁଙ୍ଗା ବୋଲେ, ଯୀଶୁ ନାମେ छोटा चले, यीशु नामे यीशु नामे, यीशु नामे, यीशु नामे, यीशु नाम दिए प्राण कर ताଙ୍କ जय गान। यीशु नाम प्रिय नाम, यीशु नाम मधु नाम। हालेलुया यीशु नाम प्रिय नाम, यीशु नाम मधु नाम। ସେହି ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ସବୁଠାରୁ ମହିୟାନ। ସେହି ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ସବୁଠାରୁ ମହିୟାନ। ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଲେ ମନ, ପାଇବ ନୂଆ ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଲେ ମନ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋ ଜୟ ତାଙ୍କ ମହାନାମ। ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ। ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ। ସେହି ନାମେ ଅଛି ଶାନ୍ତି, ସେହି ନାମେ ଅଛି ମୁକ୍ତି, ସେହି ନାମେ ଅଛି ଶାନ୍ତି, ସେହି ନାମେ ଅଛି ମୁକ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି ଶକ୍ତି। ଗର୍ଭରେ ଅଛି ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମରେ ଗର୍ଭବତୀ। ହୃଦେ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେହି ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ,
ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ ଯୀଶୁ ନାମେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯୀଶୁ ନାମେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯୀଶୁ ନାମେ ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଜି ଆମେ ଜଗତ ପଥରେ ପଡି ଯାଉଥିଲେ ହଜି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଲଢୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାସ୍ କରି ଯାଉଛୁ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିପରି ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଭୟ କରି ଚାଲିବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସ୍वर्ग सुख छाड़ी जीसु आसिले मते खोजी खोजी जीसु आसिले स्वर्ग सुख छाड़ी जीसु आसिले चेत दयामय चेत प्रेममय चेत दयामय चेत प्रेममय मोर पाप सबु क्षमा करिले मते खोजी खोजी जीसु आसिले स्वर्ग सुख छाड़ी जीसु आसिले मते खोजी खोजी जीसु आसिले स्वर्ग सुख छाड़ी जीसु आसिले जीसु बिना नहीं काई परित्राण जीसुको पाइले अनन्त जीवन जीसु बिना नहीं काई परित्राण जीसुको पाइले अनन्त जीवन पापी पाई से जीवन देले पाई से जीवन देले पापी पाई से जीवन देले और पाई से जीवन देले चेत दयामय चेत प्रेममय चेत दयामय चेत प्रेममय मोर पाप सबु क्षमा करिले मते खोजी खोजी जीसु आसिले स्वर्ग सुख छाड़ी जीसु आसिले मते खोजी खोजी जीसु आसिले स्वर्ग सुख छाड़ी जीसु आसिले जीसु पथ सत्य जीसु ही जीवन जीसुको पाइले अनन्त जीवन जीसु पथ सत्य जीसु ही जीवन जीसुको पाइले अनन्त जीवन पापी पाई से जीवन देले और पाई से जीवन देले पापी पाई से जीवन देले और पाई से जीवन देले चेत दयामय चेत प्रेममय चेत दयामय चेत प्रेममय मोर पाप सबु क्षमा करिले मते खोजी खोजी जीसु आसिले स्वर्ग सुख छाड़ी जीसु आसिले मते खोजी खोजी जीसु आसिले स्वर्ग सुख छाड़ी जीसु आसिले धन्यवाद दौछु प्रभु गौरव करूछु प्रभु आମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଯାଉଛନ୍ତି
ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପାପମୟ ଜଗତରେ ପଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିପରି ଆମେ ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପାସ୍ କରି ନ ଯାଏ ଆମମାନେ କିପରି ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କରି ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଅଭିମତ, ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଜି ଗୃହର ଲୋକମାନେ ରୋଦନ କଲେ ମରିଯିବ ଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କରି ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପ୍ରଭୁକୁ ଦିଆ ପ୍ରଶଂସା ଅଛି। ହେ ମୋ ଜୀବନ ସେ କିଣିଲେ, ସେ କିଣିଲେ ଯୀଶୁ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅସାର, ସବୁ ଅସାର ପିତା ସଙ୍ଗେ ମତେ ମିଳାଇ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପିତା ସଙ୍ଗେ ମତେ ମିଳାଇ ଦେଲେ। ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଗଲା। ପ୍ରେମିକ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିଲେ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେମିକ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ରାଜା। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ଗ ରାଜା। ତୁମରି ସେହି ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ମହିମାନ୍ବିତ ଗୌରାନ୍ବିତ ହେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଗୋ ରାଜା। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଖାଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଗୋ ରାଜା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଦିଅ ଗୋ ରାଜା। ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ତୁମର ଅଭିମତ, ତୁମର ସଂକଳ୍ପ, ତୁମର ଯୋଜନା ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ କେବଳ ତୁମ୍ଭି ପାଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମରି ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ଅତି ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗାୟନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଆରାଧନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଚେତନା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ, ଅତି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତା ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଦେବଦାସଙ୍କର ଆଜିର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଘେନି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେହ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ବୈଦୃଷ୍ଣ ହେବ। ସେ ଲିବାନନରେ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ହିଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେମାନେ ରସ ଓ ତେଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ସେଙ୍କୁ କେହି ବା ନ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଅନେକ କିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେବକ ଆଉ ଡିକନ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାହୁଲ ରାଉଳ।
तांको मु ए समय रे प्रभु यीशु कृष्ण का नाम रे आह्वान करूअछि से सम्मुख को आसीबे आ प्रभुଙ୍କର जीवंत वाक्य परिवेषण करी तांगरी लोक मानकू तांगरी जग आगु बढ़े नेबे आत्मीयतार बढ़िया निमंते हमको बागल तांको करताल देई आ समस्त स्वागत करबा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु नाम हाँ नमस्कार नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु को पवित्र महत नामर धन्यवाद हेउ प्रभु अनुग्रह रे अपना दया रे ए पीड़ित अवस्था रे मध्य दुर्बल अवस्था रे मध्य रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो ए जूम प्लेटफॉर्म रे प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करबा निमंते सुजोग पाई अछि एणु प्रभुंक महत नामर धन्यवाद हेउ प्रेज द लॉर्ड वास्तव हबरे वर्तमान मध्य मु पीड़ासक्त अछि दुर्बल अवस्था अछि कहबा को गले ब्लड टेस्ट रिपोर्ट रे टाइफाइड रे अछि तथापि प्रभुंक अनुग्रह तांको लोक मानक सहित मिलित भाव रे सेवा करबा पाए उपासना रो अंशी हेबा पाए एणु प्रभुंक नामर धन्यवाद हेउ प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने आज आपणकर अति परिचित वाक्य नहीं आपण मानक पाखक मु आसीची कौन सी नूतन विषय नुह किंतु धर्मशास्त्र रो एक परिचित वाक्य मु आपण मानक उपस्थापन करने को जाऊँगी कारण बाइबल आमन को यही प्रकार भाव में प्रकाश करे जे दुर्बल मानक दुर्बलता सहिबा आंभ मानकर उचित केवल ताहा नुह परस्पर भार बहन करने मध्य आंभ मानकर उचित कह जाए अन्यर विषय रे मध्य मनोयोगी हेबा मोर एवं आंभ मानकर उचित एई समस्त कथा को भित्ति करी मु आपण मान को धर्मशास्त्र प्रथम सामुएल तार 23 पर्वर प्रथम पद को भित्ति करी आपण मान को निकट रे वाक्य प्रकाश करबा हेबी धर्मशास्त्र प्रथम सामुएल तार 23 पर्वर प्रथम पद कही जणे पाठ करी सुनाई देबे अनंतर लोक माने दाऊदंकु जणाई कहिले देख पलेस्टिय माने किलिया नगर विरुद्ध रे युद्ध करी खला को सच लुटुअछंती हालेलुया प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने एइठारे देखुचु गोटे गाँ अछि आ से गाँ रो नाम हला कीला कीला जहा कि एब्रियो भाषा रे किंतु तार ओडिया अर्थ होची दुर्ग प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने एही नगर एही सहर एही गाँ रो चारि पट दुर्ग अछि गड़ बंधा जाइछि पाचेरी अछि कौनसी विपद न हो शत्रु न आसु समस्या न हो एथि निमंते सही समय रे एही नगर रो सुरक्षा पाए एही नगर रो सुस्थता पाए आउ एही नगर रो सुरक्षा पाए चारिपट पाचेरी बंधा जाई अछि तथापि आम देखुचु शत्रु माने आसीचंती किलार लोलुप दृष्टि पकाई अछंती एवं सेठारे शस्य लुटु अछंती प्रिय परमेश्वर लोक माने एही किला होची बाई नगर नाम होची किला ए सहर नाम होची किला आ किला से समय रे राजा राजुड़ा शासन राजा साउलंक अधीन रे एहा शासित हेउथिला ए किलार चारिपट पाचेरी थिला
ଆଉ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର এই ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଗରର ଦ୍ୱାର ଥିଲା, ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଥିଲେ। ତଥାପି ଅନ୍ୟ ନଗର ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ନଗର କିଲା ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଯଦିଓ 3ଟି ଅକ୍ଷରର ଗାଁର ନାମ କିଲା, ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଛୋଟ ନଗର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଛୋଟ ସହର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ এই ଗାଁ ପ୍ରତି, এই ନଗର ପ୍ରତି, ସହର ପ୍ରତି ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ এই କିଲାର ବସବାସକାରୀ ଲୋକମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ରାଜା ସାଉଲ ଅଛନ୍ତି, ନଗର ପ୍ରତି, କିଲା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଉନ୍ନତିକର କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଘାଟ କିମ୍ବା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଉନ୍ନତି କରାଇ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହି ନଗର ପ୍ରତି ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପଲେଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆସି ଶସ୍ୟ ଲୁଟୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣାଯାଏ ଏହି ନଗର ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ନଗର ବାହାରେ এই କିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, ନଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ବାଡି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ଅତି ସୁଖରେ ଦିନପାତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଏ କିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଚାଷ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ, ଚାଷରେ ଏମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପୁଣି ବହୁତ ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଭରଣ ପୋଷଣ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ କିଲା ହଉଛି ଏକ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ବା ଗ୍ରାମ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ এই ସହର ପ୍ରତି, এই ନଗର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ କଲା ପରେ ଏମାନେ ଖଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଖଳାରେ ଶସ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣି ରଖୁଥିଲେ, ବିଡା ବିଡା କରି ରଖୁଥିଲେ, ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିଛନ୍ତି, ଶସ୍ୟ କାଟି ଅଛନ୍ତି, ଅମଳ କରି ଖଳାରେ ସଜାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶସ୍ୟରେ ଖଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, এই ଖଳାରୁ, ଯେଉଁ ଖଳା ତାଙ୍କର ଆମଦାନୀ ଶସ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ଖଳାରୁ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପଲେଷ୍ଟୀୟ ମାନେ ସେଇ ରକ୍ଷିତ ଶସ୍ୟ ସମୂହ ସେମାନେ କାଟି ବା ବିଡା ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଲୁଟ କରି ନେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ନଗର, ସହର, ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ କିଲାକୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ,
दुष्ट दियाबल शैतान लोलुप दृष्टि पकाए से ग्राम को हो नगर को हो व्यक्ति विशेष रहे से सही पारे नाही बरंच तांको विभिन्न उपाय रे क्षति करिवा पाए चेष्टा करिथा कारण दुष्ट दियाबल शैतान काम हला से ग्रासिब विनष्ट करिब क्षति करिब आमे जानू आयुब जेतबेले समस्त प्रकार आशीर्वाद पूर्ण थिले लोलुप दृष्टि पड़िला शयतानर आयुबंक ऊपर ठीक से ही परी प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज जदि आपण को प्रभु आशीर्वाद करिसंती अनुग्रह करिसंती दया प्रकाश करि अछंती मने रखंतु आपणकर आशीर्वाद रो पूर्णता दुष्ट दियाबल शैतान देखि सही पारे नाय से विभिन्न प्रकार भाव रे आपण को कष्ट देबा को चेष्टा करे रोग आनी दिए समस्या आनी दिए विपद आनी दे परिस्थिति प्रतिकूल आनी दिए जो द्वारा सदा आपणकर आशीर्वाद रु वंचित हुंतु एहा दुष्ट दियाबल शैतान कारण से सिंहर न्याय ग्रास करिबा पा सिंहर न्याय विदीर्ण करिबा पा क्षति करिबा पाए से इच्छा कला से ही आशीर्वाद नगर कीला आज दुष्ट दियाबल शैतान पलेष्टिय लोक मानकर लोलुप दृष्टि पड़िछि एवं से माने कोन करूछंती जे एही आशीर्वाद नगरी कीला तार समस्त शस्य लूट करिबा चिंता करी पलेष्टिय माने युद्ध करने को प्रचेष्टा कले लूट करने को चेष्टा कले शस्य नहीं जीवा को इच्छा कले एई बार्ता कीला नगरवासी से माने सुनिले जे पलेष्टिय लोक माने से माने आसु अछंती शस्य लुटिबा निमंते वर्तमान उपस्थित अछंती असंख्य परिमाण रे पलेष्टिय लोक माने आसी अछंती एवं से माने लूट करी अम्मान को विनाश करी चली प्रिय परमेश्वर लोक माने सही समय रे राजा दाऊद थांती राजकीय भाव रे कार्य करूछ कीलावासी अंततः राजा को कहिबा कथा जणाइबा कथा से मध्य सुनी आपणार सैन्य सामंत सहित आसीबा कथा किंतु कीला लोक माने जहां सहित संपर्क रखिथिले से हेला दाऊद दाऊद एमंत समय रे जेहेतु साउल तांको बद्ध करिवा पाए गोड़ाउछंती से विभिन्न प्रकार पर्वत रे प्रांतर रे लुचि अछंती एमंत अवस्था रे कीला लोक माने से लुचि रहिथिबा भयग्रस्त हेउथिबा से दाऊद को जणाइले जे हे प्रभु देखंतु पलेष्टिय लोक माने आसी आंबर शस्य लूट करी नेउ अछंती आंभ मान को मध्य युद्ध करिवा पाए प्रस्तुत हेउ अछंती जदियो साउलंकर भय रे निजर प्राण क्षति हेबो भयग्रस्त भाव रे दाऊद अछंती तथापि से निजर परिस्थिति निजर प्रतिकूल समस्या को से देखिले नहीं किंतु से जानती दुर्बलता समय रे अन्य मानकर दुर्बल सहिबा उचित अटे पुणी अन्यर उपकार करिबा अन्यर दुख बेले सहभागी हेबा यह निहाती जरूरी यह दाऊद मन कल प्रिय परमेश्वर लोक माने आज मध्य आमर जीवन रे शैतान विभिन्न प्रकार प्रतिकूल समस्या आनी आमर सम्मुख रे रखी दिए आमे कहार निर्भर करिबा कीलावासी निजर बल उपर निर्भर कले नाही निजर शक्ति उपर निर्भर कले नाही
जदियो सेई नगर समस्त प्रकार मारणास्त्र युद्ध करिवार सामर्थ्य व्यक्ति माने थिले, किलार लोक माने, तथापि से माने दाऊदंकर अनुसरण नेले, निर्भर कले, तांकु अनुरोध कले। आज मु एवं आम्भे माने आमर प्रतिकूल परिस्थिति बेले आमे निज बल रे, निज ज्ञान रे, निजर शक्ति रे आमे निर्भर करूचे ना आमे काहाकू अर्थात सदा प्रभु को जणाइबा पाए आमे चिंता करूचु, ताहा ही आमर जीवन एक प्रश्न अटे। से जाओ आमे देखुचु प्रथम सामुएल तार 23 पर्वर 1 पदरे पलेस्टीय लोक माने कीला विरुद्ध रे आसिले एवं सेमानकर शस्य जो शस्य संग्रहित करि रखि अछंती, गच्छित करि रखि अछंती, ताहा लुटिवा पाए पलेस्टीय माने प्रचेष्टा करू। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने आपणकर जीव खळारे, आपणकर हृदयर भितरे जदियो पवित्रतार शस्य किछि आपण संध करि अछंती, दुष्ट दियाबल पलेस्टीय से वाक्य रूप शस्य को से छड़ाई नेबा पाए, लूट करिया पाए से प्रयास जारी करिछि, करिबो मध्य यह निश्चित भाव। दाऊद जानिले जे पलेस्टीय लोक माने विपदग्रस्त अछंती, तांको विरुद्ध रे आओ कीला विरुद्ध रे पलेस्टीय लोक माने से माने आसी युद्ध करू अछंती, थिबा गच्छित थिबा शस्य लूट करू अछंती। एणु से कौन कले, परोपकार करिबा आवश्यक, अन्य पाए निजको शामिल करिबा आवश्यक, अन्य विषय रे मनोयोगी हेबा आवश्यक, दुर्बल समय रे दुर्बल मानकर दुर्बलता सहिबा आवश्यक। मणि से कौन कले जे जानिले जे पलेस्टीय लोक माने विपद अवस्था रे अछंती, तांको आमे सहाय्य करिबा। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने शयतान सदा सर्वदा आम्भ मानकर आशीर्वाद हरण कला बेले आम्भ मान को उद्धार करिबा पिता परमेश्वर प्रभु अटंती, तांकर शरणागत हबा निहाती जरूरी अटे। आयुबंक जीवन रे जे प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति आसिला, समस्त प्रकार धन रत्न आउ डूबी गला, तांकर पुत्र कन्या मारा पड़िले, तांकर दास दासी माने क्षति हेले, प्राणी बा पशु पल नष्ट हेले, तथापि से कहिले प्रभु देले, प्रभु देले। तांकर विश्वास अतुट थिला, तांकर सही विश्वास अनुसार प्रभु तांको आशीर्वाद। हमें देखुचु जे प्रथम सामुएल तार 23 पर्वर 1 पदरे कीलारे जेतेबेले पलेस्टीय लोक माने आसी पाद थापिछंती, लूट करूछंती, सेतेबेले दाऊद जानिले जे पलेस्टीय माननकु हमें सहाय्य करिबाकू हेबो। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने हमें देखुचु तार 23 पर्वर 2 पदरे प्रथम सामुएल तार 23 पर्वर 2 पदरे के जने पढ़ी देबे। ए निमंते दाऊद सदाप्रभु को पचारि कहिले, मु जाई कि एही पलिष्ट माननको आघात करिबी। तहिरे सदाप्रभु दाऊदन को कहले, जाओ पलिष्ट माननको आघात करी किला को उद्धार करो। आमेन, हालेलुया। दाऊद हालेलुया। जने पराक्रमी युद्ध वीर, युद्ध करि परिबे, किंतु कीला मानकर कथा सुनिला परे से प्रभुंको निकटरे शरणागत हेउअछंती, से प्रभुंको सहित आलाप करूअछंती, से प्रभुंको पचारुअछंती, प्रभु जो कीला लोक मानकर लूट होउची पलेस्टीय लोक माने, प्रभु मु सेमानकु सहाय्य करिबा पाए जीवी की, तुमे मो सहित जीव की,
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିପାରିବି କି? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେବ, ତୁମେ ଯଦି କଥା କହିବ, ତେବେ ମୁଁ ଯିବି। ନିଜର ବଳ ଉପରେ, ପରାକ୍ରମ ଉପରେ, ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରି। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ମତ ଲୋକ ଦାଉଦ ସେ କିଲା ନିମନ୍ତେ ଯଦିଓ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ମୁଁ କିଲାରେ ଘଟୁଥିବା ଫଲିଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସଂକଟ ସମୟରେ, ବିପଦର ସମୟରେ, ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଏ, ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ, ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ, ଆମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦାଉଦଙ୍କୁ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଯିବି କି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ତୁମେ ତିନୋଟି କାମ କର। ପ୍ରଭୁ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନା କଣ? ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ ନାହିଁ, ଯାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଫଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କର। ତୁମେ ଯୋଉ ପରାକ୍ରମୀ ଭାବରେ ଯୋଉ ଖड्ग ନେଇ ଯାଉଅଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଫଲିଷ୍ଟିୟ କୁ ବଧ କରିଥିଲ ଗଲିଆତକୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି। ତୁମେ ଯାଅ, ଆଉ ସେଇ ଫଲିଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଗର କିଲାକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ, ଫଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କର। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା, ମୋ ଲୋକମାନେ କିଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିପଦରେ ଥାଉ, ସମସ୍ୟାରେ ଥାଉ, ଝଡ଼ ସଙ୍କଟ ବତାସରେ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯାଅ, ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ କର, ଆଘାତ କର, ଦୁରସ୍ତ କର, ପୁଣି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଲାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ଆମେ ତୁମକୁ କହୁଅଛୁ, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବୁ, ଆମର ପରାକ୍ରମ ତୁମ ସହିତ ରହିବ। ତୁମେ ଯାଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କର, ପୁଣି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ତାର 23 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ଦାଉଦ ସେ 600 ଜଣଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ? ଏକାଠି କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ 600 ଲୋକ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମନେ ରଖୁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ 600 ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ସାଉଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
भय करूअछु जदि दाऊद जानती किंबा अन्य माने जानती पलेस्टिय माने जानती आम मान को विनष्ट करिवे तेणु दाऊद को यही कथा से 600 जन पचारू अछंती आमे तो यही प्रकार अवस्था हमको भय लगुची जेतु साउलर पराक्रम अछि राजत्व अछि राजा अछंती आमे केमिति जीवा केमिति करिवा तेणु दाऊद कौन कले पुनर्बार पुनर्बार लोक मानकर भयता देखी से पुनर्बार सदा प्रभु को पचारू अछंती जे सदा प्रभु ए प्रकार भावरे जो 600 जन को एकाठी कली से माने मन भय करू अछंती मु कौन करिवे मु तो तुम आदेश अनुसार जीवी किंतु कौन करिवी प्रभु आउ थरे मु तुमको अनुरोध करुछि निवेदन करुछि प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने वाक्य कहे तुम्हें निरंतर प्रार्थना कर तुम्हें बार बार प्रार्थना कर प्रभुंकर निकटवर्ती हुओ प्रभु रे आप निवेदन कर पुनर्बार दाऊद पचारंती जे प्रभु ए प्रकार अवस्था मत तो तुम्हें कहल जाओ पलेस्टिय मान को आघात कर मो लोक मान को उद्धार कर कहल किंतु मु जो मान को एकाठी कली से मानकर दुर्बल मन अच्छी कौन करी प्रभु कहले जाओ आमे तुम संगरे जीवा तुम सहित युद्ध करवा हुए तो से दिन कहबार निया आज युद्ध किला विरुद्ध रे पलेस्टिय लोक माने जो युद्ध करू अछंती ए युद्ध से मानकर नहिबो आमे युद्ध करवा एही युद्ध आम्भ मानकर लोक मानक प्रति प्रतिकूल आसीची युद्ध करबा पाए दुष्ट दियाबल सैन्य सामंत नहीं आसीची आमे विपक्ष रे युद्ध करबा तमे जा प्रिय परमेश्वर को लोक माने सदा प्रभु निजे परमेश्वर निजे दायित्व नेले दाऊद तुम्हें किमा तुमर 600 लोक तुम्हें भय कर नाही किंतु आमे तुम सहित जीवा आमर पराक्रमी दूत माने तुम सहित जीवे आमे से युद्ध करबा निजे परमेश्वर ए दायित्व नेले एवं कहउछंती आमे युद्ध करबा से मान को तुम हस्त रे समर्पण करबा प्रिय परमेश्वर लोक माने आमनकर कर्तव्य आमनकर कार्य आमे करबा किंतु आशीर्वाद करबा सामर्थ्य देवा जय करबा परमेश्वर आम्भ मानकर एकमात्र अट कारण सदा प्रभु परमेश्वर ठारे दाऊद निर्भर करुथिले एणु से कहले हाँ प्रभु आमे जीवा किंतु जय प्रदान करबा परमेश्वर तुमे अट युद्ध करबा परमेश्वर तुमे अट रक्षा करबा परमेश्वर तुमे अट एणु प्रभु आम सहित तुमे गमन 23 पर्वर 5 पद पढ़ी दियंतु टिके 23 पर्वर 5 पद एथिरे दाऊद ओ तांकर लोक माने किलाकु जाई एथिरे दाऊद ओ तांको लोक माने किलाकु जाई पलिष्ट मानक संगरे युद्ध कले ओ से मानक पशुगण को नहीं गले ओ महासंहार रे से मानक संहार कले एही रूपे दाऊद किला निवासी मानक उद्धार कले आमेन हालेलुया सदा प्रभु परमेश्वर आपण लोक मान को उद्धार करंती आपण लोक मानकर सपक्ष हुंती सेही दिन किलावासी भयग्रस्त अवस्था अछंती निराशा भावरे अछंती हतोत्साहित भावरे अछंती जे पलेस्टिय लोक माने हजार हजार आसी शस्य लुटी नहीं जाउछंती आम मानक विरुद्ध रे युद्ध करबा किंतु मो प्रभु आम मानकर प्रभु निरूपित समय आपणार प्रेम सप्रमाण करबा परमेश्वर अटंती प्रिय परमेश्वर लोक माने जीवन रे दुर्बलता हतोत्साहिता भांगी पड़िबा जीवन जदि मोर एवं आम मानकर आसी जाए किंतु मन रखु सदा प्रभु अपना लोक मान को से जय प्रदान कर किलावासी हृदय देखिले किलावासी
दुरावस्था देखिले भांगी पड़िथिबा जीवन को देखिले एवं सदा प्रभु परमेश्वर लेखा जाए 23:5 पदरे से युद्ध कले किलार समस्त को महासंगार रे बद्ध कले एवं तांकर लोक मानक उद्धार कले उद्धार कले प्रिय परमेश्वर लोक माने सेई दिन सेई ठाकर अवस्था कौन है निश्चित भाव किलावासी सदा प्रभु को धन्यवाद देथिबे हे सदा प्रभु परमेश्वर तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अट तुम्हें आम मान को उद्धार करबा पाए तुम्हें जगत को आसिला उद्धार करिछ आज ए दुरावस्था समय मध्य तुम्हें आम मान को उद्धार कल प्रभु एणु हे प्रभु जुगे जुगे तुमरो धन्यवाद हे जुगे जुगे तुमरो धन्यवाद हे प्रिय परमेश्वर लोक माने गलियादर युद्ध पलेस्टिय मानक समय सदा प्रभु निजे युद्ध कले आज मध्य किलावासी विरुद्ध रे सदा प्रभु अदृश्य भाव रही निजे युद्ध कले एवं तांकरी लोक मानक से कौन कले दाऊदंक दे से उद्धार व्यवस्था करथिले प्रिय परमेश्वर लोक माने गीत संगीता 138 पर्वर 7 पद गीत संगीता 138 पर्वर 7 पद मु संकट मध्य गमन कले हैं तुम्भे मते सजीव करिव तुम्भे मो शत्रुगणर कोप प्रतिकूल रे अपना हस्त विस्तार करिव वो तुम दक्षिण हस्त मते हालेलुया त्राण करिव आमेन हालेलुया संकट हालेलुया समय रे गमन कले हैं मो प्रभु मो सदा प्रभु परमेश्वर अपना दक्षिण हस्त विस्तारी अपना लोक मान को से उद्धार करंती किला प्रति ताहा ही हैला सदा प्रभु अपना पराक्रम रे युद्ध करी महासंहार रे पलेस्टिय मान को बद्ध कले एवं अपना लोक मान को उद्धार कले आज प्रभु मते मते ही कथा कहती मु संकट मध्य रे गमन कले हैं मु विपद रे गमन कले हैं मु प्रतिकूलता भितर गमन कले हैं मो पुओ द्वारा मो झियो द्वारा मोर समस्या द्वारा यदि मु गति कले हैं मो प्रभु मो परमेश्वर से आपणार हस्त विस्तार करती सुरक्षा दियंती सुस्थता दियंती अनुग्रह कर किलार लोक मानक प्रति सदा प्रभु परमेश्वर मनोयोगी हेले एवं महासंहार करी दाऊदंक दे से परित्राण बा उद्धार कार्य कले से भली भाव आमर सदा प्रभु परमेश्वर युद्ध वीर संग्राम वीर सदा प्रभु परमेश्वर तांकरी पुत्रंक माध्यम रे से आमान को परित्राण साधन कर आसु अछंती एणु आमे निराश नहु हताश नहु कारण से निरूपित समय रे आपना प्रेम सप्रमाण करिबा परमेश्वर अटंती प्रभु ए संक्षिप्त वाक्य रे आम्भ मानकु आशीर्वाद करंतु विशेष भाव रे वर्तमान मध्य दुर्बलता अछि टाइफाइड अछि असुस्थता भितर गति करुछि प्रार्थना करं धन्यवाद रहिली बहुत धन्यवाद देवी प्रभु दास को अति दुर्बल थिले मध्य प्रभु वाक्य परिवेषण करिया पई प्रभु तांको शक्ति देले प्रथम कहली सदा प्रभु अपना लोक मान को बल देवे निश्चित भाव प्रभु दास को आत्मिक बल दे पर्यंत काले आनी प्रभु गौरव पातु प्रभु गौरव हो निश्चय अति उत्तम आम पलेस्टिया मान सहित आम जगत सहित तुलना कले आमर हृदय रूप कला को कि प्रकार उद्धार करने आत्मिक शस्य को आम संचय करू करू पलेस्टिया माने जगत आम को हरण कर नहीं जाए ए विषय नहीं आम को
ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରି ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରତାଳ ସହିତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ